फ्रेंड्स आज चलन देखा जेजेंकर दैनिक नित्यकर्म आउ एबे अंधार अच्छे आपण मैंने देखिपे एबे समय 3:30 4 राति हम आउ जेज उठी आज सका कौन कर चलन देखा कारण जेज प्रतिदिन बेलुस उठती जेज कम से कम 3टा 4टा रात उठी जाती ये समय देखिपे समय भी 4टा बजुची आउ मोर टिके आसवा लेट है आउ कौन कर्म रहा सका फुल तोड़ी आंसर नित्यकर्म सब भल मंद ठाकुर गाधुआ पधुआ निजे गाधुआ पधुआ ये सब जिन रही सब जीवा कौटी फुल तोड़िया बुला मठू जीवा हाँ चल बुलावा मठू बोले फुल दिटा फ्रेंड्स आज मुझे जेजन आज फुल तोड़िया जाए प्रतिदिन जाओ ना प्रतिदिन जेजंकर ये नित्यकर्म माने प्रतिदिन 3टा उठी जाती उठिकी ठाकुर टे नाम नहीं फुल तोड़िया जाते तार गाधुआ पद आज आम सब देखा जेजंकर नित्यकर्म कौन कौन कर जीवा हाँ चल नित्यकर्म कहली फ्रेंड्स फ्रेंड्स अंधार अच्छी आप देखिपे आम जेजंकर मोर चलती फुल पाइबे आम गोटे मठू जाऊँ फुल भगवान नाम आम आसी थाई नाम जो ब्रह्म सर्जना कला आमको बिंदु रूप से नाम रूप ब्रह्म स्थापन कर प्रभु आमको आमे नाम सब आम जब ईश्वर चिंता करिया नाम कहिया आत्मा सदगति निश्चित असुविधा हेनी और सब जापर ना लोक जेजक फुल तोड़ा भी आरंभ होगा फुल जेज अच्छी जेज हाँ अरमा भितर जेज पशिया जा मुझे जापार फ्रेंड्स मुझे गोटे कंकी धरची ये कंकी मोबाइल से बसी जाता आ मुझे छाड़ दूसरी अरमा भर पलाच जेजंकर फुल तोड़ा निशा देखुवे जेज अरमा पूरा किसी मान ना आ धीरे धीरे लोक भी सब फुल तोड़ा पलि आसले फुल ना ना कौन फ्रेंड्स फुल तोड़ा हो गला आम चलू जेज मोर घर चलू ये भगवान आमर माने हनुमान रूप से शिव शक्ति पूजा पाँच दर्शन दर्शन कर चल जेज ये ब्रह्म मुहूर्त उठुच ब्रह्म मुहूर्त उठा तार फायदा कौन फायदा भगवान यही मुहूर्त मैंने यही मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त बेले ऋषि मुनि मैंने जाग्रत होती जाग्रत हेले भगवान को जो माने नाम कीर्तन भगवान पाखु जो आम जी भगवान को डाकी पारिया यही टाइम रे भगवान पाखु ये जिनसा जाए तो यहाँ हूँ मुख्य जिनस यहीटा जार चेतना शक्ति थब तांको से सब लोक उठे पारिनी जार थप पूर्व आगुरी सी यहाँ कर ना समस्त कर मठ बाड़ी खुएले को
ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ କରୁଥିବେ ଅତି ବାଧ୍ୟବକତାରେ ହେଲେ ଟିକେରେ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ଲୋକ ଏମିତି ବେଶୀ ଲୋକ କରିପାରିବେନି ଏ ଜିନିଷ। ଯେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକିପାରିବା ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବା। ମାନେ ଏତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଆମ ପୁରୀରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୂପ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଉଠନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାଣୀ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଚାଲିଛି, ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚାଲିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ କିଛି ମନୁ କରୁନଥାଇ। ଋଷିମାନେ ମୁନିମାନେ ୟାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯୁବ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଉଠିଲେ କୁଆଡ଼େ ରନିଂ କରିବା ସହ ନା କୁଆଡ଼େ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳା ବି ସରିଯାଇଛି। ଜେଜ ଆପରେ କ'ଣ କାମ ରହିବ? ତାପରେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସନ ଫାସନ ମଜା, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ରହିଛି। ତାକୁ ସବୁ କାମ କଲେ ଏସବୁ ରାତି ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେବୁ, ସବୁ କରିବୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମର ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଚାଲିବ। ଠାକୁର ବାସନ ଫାସନ ମଜା ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम चंद्रस्तं महत्पूर्णं पवित्र पापनाशनं आपदं हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम चंद्रस्तं महत्पूर्णं आपद पापनाशनं पवित्र पापनाशनं राम राम हरे हरे। सूर्य उदय हेले माने तुलसा तोड़ाई, सूर्य तो उदय है नहीं, तुलसा आगे थिला। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम
ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ପୂଜନ କରିଦେବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ। କୋଟି କୋଟି ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିବ ପ୍ରଭୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରବ୍ରହ୍ମ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ତୋ ପାଦ ପୂଜନରେ। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ମା ଦେବୀ, ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ, ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ଶାରଳା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମ ପାଦ ପୂଜନରେ। ନମ ଶିବାୟ ମହାରୁଦ୍ରାୟ ମହିଳାଗାତ୍ରାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। महत्वपूर्णं पवित्र पापनाशं आपरुहर्विद्यं लक्ष्मी चित्तति सर्वदा। हरि बोल प्रभु, पवित्र ज्ञान विष्णु प्रभु परमेश्वर। परमेश्वरी नारायण